जय जगन्नाथ। आज पिले आलोचना करिबा पंच सखा बुझुछ। पंच सखा किए? ये पंच सखा माने मन रखिता जुगे जुगे ही विद्यमान। जेते बेले प्रभु आसीबे सेते बेले पंच सखा आसीबे। छत्य रे थिले पंच सखा, त्रेतया रे थिले पंच सखा, द्वापर रे थिले पंच सखा, कली रे थिले मध्य पंच सखा। जेते बेले प्रभु आसंती सेते बेले पंच सखा माने स्वतंत्र भाव रे वैकुंठपुर से आत्मराग आसी था। किंतु पंच सखा उत्कल रे जात होते किए? पंच सखा अच्युत, अनंत, बलवंत, यशवंत, जगन्नाथ। ये पंच सखा यही क्या उणा नुहति। वर्तमान समय देख से पांच जन थे पंच सखा। चैतन्य महाप्रभु स्वीकृति देते, रजा मध्य स्वीकृति प्रदान करैथिले। हैला कला परे से माने कौन हेले? पंच सखारे गणा हेले। पछरे जेते बेले संत अरखित दास आसिले तांको मिसेई षडगो स्वामी नाम रे उत्कल देश रे 6 जन कौन हेले? विद्यमान हेले। बुझिपाइल? किंतु वर्तमान समय तुम देख सेतेबेले चैतन्य देव पंच सखा कौन करते? स्वीकृति देते। पंच सखा मान जिते आसिले किए? से अच्युत, अनंत, बलवंत, यशवंत, जगन्नाथ। ये जुगानुवाद नहीं भविष्य कौन घटियो बोली किसी भविष्यवाणी करथिले। ताकू कहते कौन? भविष्यत मालिका बा भविष्यत वाणी। है वर्तमान समय तुम देख से वाणी की अनेक व्यक्ति विशेष अध्ययन करी सी क्या कौन? से 5 जन थे पंच सखा, ये क्या गंडा गंडा पंच सखा। ताकू कई स्वीकृति देना। एमाने शास्त्र अध्ययन करी निजको निजे हो जाइछन्ति कौन? पंच सखा। से चैतन्य जी ठाकुर सी 32 अवतार भितर चैतन्य गोटे अवतार। ठाकुर निजे पंच सखा स्वीकृति देले, किंतु ये ठाकुर स्वीकृति देना। ये सब निजको निजे पंच सखा। भल कथा मन रखि था। पंच सखा होछन केते प्रकार? 3 प्रकार। गोटे हेतु दिया पंच सखा, आ गोटे होछन्ति नित्य पंच सखा, आ गोटे होछन्ति मध्य पंच सखा। बुझी पाइल ना? बुझी पाइल? जुगे जुगे 3 प्रकार पंच सखा। ये कह मु अच्युत, कौ अच्युत? हेतु दिया अच्युत ना नित्य अच्युत ना अच्युत? कौन प्रभु? पंच सखा केते प्रकार? 3 प्रकार। आ पंच सखा ये प्रभु को अंगरु स्वतंत्र भाव जात। बर्तमान तुम देख अबिका समय खाली मालिका उपर गवेषणा ना, केमती धर्मटा रहिबो ता उपर कहार गवेषणा नहीं, कहा उपर कहार चिंता रहूनी।
ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଳ ଆସିଲେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କଣ କଲେ କରାୟତ୍ତ କରିବାକୁ ବସିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି? ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। କୋଉଠି ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଅବତାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯୋଉ ଆଦିମ ଧର୍ମ ଆମର ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ, ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଧର୍ମ, ଯାବତ ଜଗତ ତାବତ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆମର ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମର ମୂଳ ଧର୍ମ। ଆମେ ସେ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛେ। ଜଣେ ମହମ୍ମଦିଆନ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା, ଆରେ ଭାଇ ତମର ଧର୍ମଟା କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କି? ମଉସାକୁ ନିଦ ମାଇଲାଣି। କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କିରେ? ସେ କହିଦେବେ ମହମ୍ମଦ ହଜରତ ଆସିଲେ ଆମ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇକି ପଚାରିବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଦବ ଆମ ଧର୍ମ କୋଉଠୁ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ସେଇଠୁ ଆମ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଶିଖ ଭାଇକି ପଚାରିଦବା, ସେ କହିବେ ନାନକ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ଆମ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କିଏ? ଗଛର ମୂଳ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆମ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର କଣ? ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଏଇ ଧର୍ମରୁ ସେ ଧର୍ମର ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏ ଧର୍ମର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିଏ? ଲୋମାତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛି, ତଳ ପଦଟା କହିହବନି, ଉପର ପଦଟା କହୁଛି, ନ ଜାନାମି ଧର୍ମ କର୍ମଂ ନ ଜାନାମି ଗତି ମୁକ୍ତି ନ ଜାନାମି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରଂ ନ ଜାନାମି ମାନବା। ଆଦିମ ଯୁଗ ମନୁଷ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା। ସିଝା କଣ, କଞ୍ଚା କଣ, ପୋଡା କଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ଯାହା ପାଉଥିଲା ତା ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ଆଦିମ ଯୁଗରେ ଗଛ ମୂଳରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଲୋମାତ କୁହନ୍ତି ନ ଜାନାମି ଧର୍ମ କର୍ମ। ସେତେବେଳେ ମାନବ ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିନଥିଲା, କର୍ମ କଣ ଜାଣିନଥିଲା। ନ ଜାନାମି ଗତି ମୁକ୍ତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଣ ସେ ବିଚାର ଜାଣିନଥିଲା। ନ ଜାନାମି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ଜାନାମି ମାନବା। ସେତେବେଳେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ବି ମଣିଷ ଜାଣିନଥିଲା। ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ ସୃଷ୍ଟି ସଜନା କଲେ, ସପନା କଟୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଲେ, ମାନବ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଧୀରେ ଚେତନା ଦେବେ ନା ଦେବେନି? ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ନର ଅଙ୍ଗରେ, ନର ନର ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, ନର ଅଙ୍ଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ କଣ ହେଲେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲେ। ଆସି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ସେଟା କହିହବ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧାରା ବା ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ବୁଝିହଉଛି? ସେ ଧାରା ଦେଇକି କଣ କଲେ, ସଂସାର ସେଠୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଲା। ସେଠୁ ମାନବ ସମାଜ ସେଠୁ ଜାଣିପାରିଲା ଧର୍ମ ଗୋଟାଏ ଅଛି, ପାପ ଗୋଟାଏ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଅଛି। ସେଠୁ ଚେତନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ବାଟେ ସେଠୁ କଣ କଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧାରା ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଅବତାରଣ। ବୁଝିହଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହନ୍ତି
सच्चित आनंद गिरिधारी श्याम गुणी गुण निर्गुण सगुण राम अवतार अवतारी सब तुम्हें राम राम दी राम दी राम दी राम से अवतार हंती पुणी अवतारी हंती वर्तमान समय खाली आम किए अच्युत हवा को बाड़िया पिटा किए अनंत हवा को बाड़िया पिटा किए कहलानी मु बलराम किए कहलानी मु दशवंत मान आम बाहर ना आम ये ओडिशा भितर खाली जुआड़े देखो खाली महापुरुष हवा समस्त चेष्टा ये जो धर्म टिकक उपर कहार भावना रहू नहीं बुझ आम कहते गुरु ब्रह्मा गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः से गुरु किए जे कि ब्रह्मा स्वरूप जे ही विष्णु स्वरूप जे ही कौन महेश्वर स्वरूप से परम गुरु ये पंच सखा रूप कौन है आविर्भूत है मन रहा ना से आगु कहूलु पंच सखा होती केते प्रकार तीन प्रकार यही कथा उपर महापुरुष अच्युत तांकर शिवकल्प शास्त्र कौन कले स्वतंत्र लिपिबद्ध करदे चलीगले कहले हेतु दिया पांच नित्य पंच सखा 256 आउ ओला शुणी ठारे अरक्षित दास सर्वपरे श्रेष्ठ हेउ कहले हेतु दिया पांच नित्य पंच के 5 5 10 256 आउ 256 ये 10 केते 266 कहले 266 ऊपर अरक्षित सन्त अरक्षित दास होती कौन सा है कौन तल पद कौन कहले पंच सखा ठारू कहवा कि एथि बड़ी केही नाही छंदी बांधी करी जेते जे कहिवे ता पेट पो सानु हई बोले पंच सखा ठारू कहवा बड़ी कि एथि बड़ी केही नाही पंच सखा माने ही सत्य सनातन धर्मर सूत्रधर थिले सी जिते आसंती से मूलटा को कौन कर धरी था देखो ना पंच सखा चलाई खाली अणाक्षर एकाक्षर समस्त आरी पर लिखी ना से आउ क्या बेस गवेषणा कर तेणु अणाक्षर एकाक्षर से मूल ना डाल मूल ना तेणु पंच सखा जुगे जुगे सत्य आ पंच सखा जुगे जुगे जाति स्मर मन रहा ना पंच सखा जुगे जुगे कौन जुगे जुगे जाति स्मर बा जन्मे जन्मे जाति स्मर माने अकस्मात चेतना ही प्रभु दयारू फेरी आसे कारण से ही मंडल स्वतंत्र भाव कौन कर 5 जन आसी ये जो छंदी बांधी कर जी जिते होती पंच सखा आपको विचार देवे किए कहल ना से ही प्रभु जगन्नाथ दुष्ट निवारी सन्थ पालु सुनाथ परम दयालु से जो दिन उग्र रूप हो नृसिंह रूप हो ठाकुर अभिराम परमहंस भाषा जो दिन लक्ष्मीकांत भीम रूप हो से दिन कौन बीरी माडे कोलद फाटी हाँ प्रभु पंच सखा मान को आम कहबार तात्पर्य सी आमर गुरुपद बाच्य पद को आम सदा सर्वदा नमस्या आम को निजे निजे ताकरी शास्त्र को पढ़ी आम कह पंच सखा केते गुरु
ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହେଠୁ ପେଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିବା। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ନିଜେ ପଞ୍ଚସଖାର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାପାପୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ସେମାନେ ଜାତିସ୍ମର, ଚିରନ୍ତନ, ବୁଝି ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଚେତନା ସର୍ବସଦା ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ସେ ନ ପଢ଼ିକି ଯାହା କହିବେ, ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ତାହା କହିହବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ପଦ୍ମ କମଳେ କୋଟି କୋଟି ଶରଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଗवा ହରି ବୋଲ।